Sige. Bigay mo yan. Oh, ma'am. Ma'am, shower out sa'yo na nagpabili nito na gustong majubaers. Pang ano to, ma'am? Isang kilo lang. Gigi, Bataan, 521. Okay. From Pangasinan. Hello. Ayan, ma'am, oh, picturean mo na, ma'am. Mukhang hindi niya nakita yung taba. Eh. Yan, oh. Ganda. 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 Magkano ba to? 1,230. Tingnan natin ulit, ha. Kasi total lang din yung aking tinignan. May 1 kilo naman no? Dalawa, mahigit. 2 kilo. Oo, kasi 470. 940, dalawa. O di, mas mahigit pa. Oh, ma'am. Ang dilaw-dilaw. Huwag niyong hanapin tong ganito, ha? Galing daw yung Minsan may dating na baka na, oh, sakto lang ang taba. Pero, dahil dyan, gusto nyo pa ng taba, oh, ito pa, ma'am. Ibukod ko na lang to. Para pag gusto mo, ipalutang mo habang ikay nag-mimichado. Isama mo. Ano sa inyo, be? Ayun daw, daddy pong. 390 na lang dyan. Ipipreset mo na kung mamaya pa kaya. Okay. Ito na, ma'am. Thank you. 9, ano? 1 to 36 ba to, ma'am? Okay. 1 to 36. Oy, sorry. 1 to 35. Okay. Ay, thank you. Salamat sa tip. Okay, next po. Okay, ilan, ma'am? 500. 500. Sige, magkano yan? 470. Thank you. Pambistik po, ilan? Ilan po? May taba din. Oho. O kamay. Ang kamay. 500 lang. Daddy Pogs. So, maliit ito. Sobra lang to sa hiniwa ko kanina. 500. Up. Ay. 540? 500 lang. It's okay. Ay, tatanggalin ka? Ayaw magsalita sa inyo. Okay na. Daddy Pong. 502, 500. Okay na, ma'am? Thank you. Ma'am, 269. 269. 500. Chop ko na po. By bone. Okay. $416. Hello po. PM lang sa Tenderella, Das Amis Mi Chop. Yan ang ating orderan. Diyan kayo mag-place ng order. Magkano yung bibi ko? 269. 269. 1, 2, 3. Thank you po. Okay. Okay na, tapos na pala dito.